Welcome to Voice of Nagaland News. Voice of Nagaland News aji apne ke bishe ekta inspiring success story ani ase aru itu success story de kun laga ase kushukule to recently declared Npsc result de Mr. Richungmong tai do ESC rank 4 olaigina aji amika laga majudi puigina ase to ahibi tai lodibi tai laga journey kina ta kishe aru noilibi ki challenges kan face kurishe itu huda hudi kurigina amne ke details pra janai dibo. Acha the brother, first of all, a very big congratulations apni laga achievement nimite aro koanishna amikan agi na jagi de apni laga first self introduction alop video. Thank you Voice of Nagaland for this time and opportunity. Moila nam de Richungmong ase. I am 23 years as of today. Aro this was my second attempt at Npsc and my first attempt at Npsc mains and interview. And with God's grace, this year Guanishna was able to secure rank for ESC. Ni laga study strategies kan mikina de gishe aro itu kitab pradam de ki challenges kan face kurishe. To answer to the first question, my strategy, like my strategy, it was mainly focused on answer writing because prelims though in prelims up the 140 130 plus marlebi that marks is not counted. So my main strategy was focusing on answer writing because mains though it depends on the way we write. So answer writing to practice kura aro that the time invest kura, that was my main strategy. And to come to the second part of the question, challenges face kura, though I think aspirant kun buri ase utu challenges to ahiboli ase, like the expectations hobi, the stress khan hobi, kumpa time de to manu laga expectations khan bukhiene khumauli bi bhalra bi khumauli na pare, but at the end of the day udu positive way de julaule parishu ile apni garne bhal hobo udu garne no matter what the challenges, breathe to cut for strength and wisdom and then continue to work udu ko. Was there any moment when you feel like giving up and then how did you overcome it? To be honest, I should say no, because I'm actually very young. Udu garne I was determined to clear this exam one day or the other. To give up gribo inia la thought do ahya nai. Arami Janu de Munjada, since you were also a student of this institute na Edify Institute, to itu institute pa bi apni laga preparation journey de kinaka motop kurishe. Moi Edify de I was a part of MCP mains clearing program aro interview guidance program thakise. So through there dakhan moi BYQs through there udu institution bra BYQs khan kuribole parishe aro dakhan mok test likhya date kot de moi focus kor lage aro kot de sharpen kor lage uthan I was able to steer out the best version of myself with the help of Edify. Apni laga itu preparation journey te apni laga close one hobi na only parents, teachers, mentors kam baki role play kurishe. Actually udo this is the unfulfilled dream of my father. My papa, I should say, Papa, he really wanted to become a civil servant. Will be due to some circumstances that wala wale parenai. So I can proudly say today I have become a civil servant for my father, and then he has also played an important role. Priyado, I was also studying, but some days na he would make some important notes. Aromo gibi pathai dage. And then coming to my mother, she would always pray for me. Na pray rene kinya ko spiritually guide kuribo aro kunba time de duk paine or kunba time de discouragement ba time de my mother was always there for me. So I think this success is also the celebration of the answered prayers. Acha, like you have mentioned, it's your second attempt na. The first attempt de apni ko dekal dijeshe. First attempt, to be honest, I was not prepared. Aro udu exam do priya nai wile na olabo iniala exam azna udu arne first exam do it was like parents han brabi friends han brabi they told like ud experience karne dis habine wishe. So first attempt primarily it was from my experience, but udu laga experience loine if there's one thing I want to say to the viewers who are preparing for exam na udu first attempt is your best attempt. Udu arne first attempt dia time de bhalbra prepare grene tv and then don't rush the process udu go. Arek da hotule munjada manamba koi la interview round the crucial round the ko gina na to apni laga interview round bi kinaka dagishe. Interview round for me my college time debra I was like one day or the other utu exam to tibo ine thakise. So I remember one of my mentor told me, if you want to become an officer, you have to act like an officer, think like an officer, and talk like an officer. Utuarne college time debra I was inculcating those values and beliefs na. Utuarne interview it was more like a new experience for me rather than a challenging one.
So interview I should say I cannot say bishi bhal jaise na biha jaise to kobole na pare, but in my point of view it was a very good experience. So lastly, like through your success, apni bhi aspiring candidates kan ki message to them ase? To all the aspiring candidates, this exam is such that first attempt ra bhi clear korle pare, aru it might take you multiple attempts also utuarne first attempt de na olai lebi, second de na olai lebi, don't get disheartened. Apni attempt dia time de ola nai kushu gile do kote apni laga mistake thakise utuhan loine strategy banai lobi, and then be disciplined and be consistent, aru baria dak distractions kiman ase udo avoid kuribi and always pray to God uti kobom. To viewers, itya amika laga machide aru second candidate kun idu recently Npsc exam ola de clear hoise. Tai bi amika laga machide ase aru idu candidate laga naam to ke Akito Chishi ase aru tai do inspector of industries laga post te tai clear kurise. Tai bi tai lo tv tai laga success stories kina ta gise idu huda udi kuri kina amyan gi details pra chanai dio. First of all, like congratulations apni laga achievement nimide aru amikan ge time dia nimide bi chukse paise. To amikan kota kuri kina na jagide apni laga self introduction first kuri dio. Mora naam ke Akito Chishi ase aru moi recently declared Npsc exam de moi inspector of industries post secure kurise. Apni itu Npsc exam to kiman times attempt kora bisite clear hoise? Moi Npsc attempts to total number of attempts to 6 ase. Mola journey to 2019 ba start kurise aru moi 6 attempts and then mola 4th interview declare hoise moi. Acha to like apni wate mention kora shina apni la journey to 2019 ba shuru kurise na to apni laga journey la opor de amen ke olop kui diwo aru apni laga study preparation bi kina ka takise ki challenges kan face kuri kina kina ka overcome kurise ta olop amen ge details pa janai diwo. Initially starting ni moi edu journey start koram di do coaching olop loise moi crash course 2019 de I think 3 to 4 months ina loise aru tadewa sigise every subject kina purbo lage mola mentors kan lawa, and then 2020 do lockdown aise na covid la, to idu moi gane ekta blessing thakise because one whole year paise moi aru kina every subject purbo lage idu moi mola mentors kan atpa sikilo apse de time aru effort bisi dise moi in a day 8 to 10 hours another study kurise for 2 years na do 2020-21 da, to tadi pura time ba hi mola foundation mola basics kan bisi strong ho jise tade ba comfortable hoina jai jise, and then mola strategy do kiman study koro pare study koruo aru mock test bisi di dakise moi mock test to I think I have prepared bisi bar dina ase 100 times opor bi dina thakibo in mola entire journey de na, to mock test moi ki bisi help korise to mola strategy ido thakise aru previous year question papers kan bi bisi analyze korise moi every subject to tan kina type question hude aru kina area de bisi hude ase na tadi focus kori na mola strategy to thakise. Challenges to hoy kunba din de study koromon nai alche lagi jai hulibi itu to common ase itu challenges kan do aru ekta biggest mola challenge laga do first time fail hoise hulibi to ekun noi, second time third time that third fourth time fail hapse te bisi doubt pi aise biggest challenge to kitabi no hobo na ki na mola sati an sob clear hoa je mudo na pari na ase na no buja bi no hoy to moi karni no hoine ki the exam to na moi capable nai na ki self doubt nijor ge biswas korna parala idu mola biggest challenge ahi jese ekbar do hulibi mon dangor korina ekun noi na ar di sabo khotom na to pass hoile hobo fail hoile hobo idu middle de ekun nai, to mon dangor korna idu challenge idu overcome kor parse, especially isor ge pray korna God ki hi moi mangise moi mon dangor koru dibi na moi mon chudo whole effort korna pare moi mon chudo jesiglo do mola man sal hard work korna ahabi kam na thaki jago na, to ini morom ba muge uthai na muge do success dibina kona request korsi moi sir ki. To like you have mentioned itu apni laga 6 attempt te apni clear hoise guse, to was there any moment when you decided to give up? If so, how did you overcome it? Kunba time de do give up korela hoy ekbar thought to ahise moi 3 bar interview fail hoise every year idu chide NSS bilabi moi first fail hoise interview de, to give up korbo na ki bhabise ulibi moi bhala bhabise mola jawan time de young mola prime early 20s mid 20s or late 20s bi sob dia pisi de
কিনা কোনো মই এটা ছাড়ি দিব না হয় হোৱা নাই হ'লে বি নলেজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণে চব গেইন কৰি লৈছে এতিয়াতো মেবি 1 সাল 2 সাল হি 1 সাল 2 সাল কথাই আছে নেকি না ইটো ভিতৰতে ওলাই যাব পাৰে কিলে গ'লে এতিয়াতো চব শিকি লৈছে তো ইনা কৰোঁ গিভ আপ কৰিলে তা একবাৰতো আহিছে দিমাগতে একবাৰ একলা হ'লে বি ইটো অভাৰকাম কৰিব পাৰিছে ইটো মোলা ফিউচাৰ ডে ইটো ভাবি ভাল আছে কোনে ইটো লা হোপ পানা তো ইটো ইনা কোনো ওভাৰকাম কৰিছে আচ্ছা তো আৰু আমি একটা জানিবলৈ মন যাতো লাইক আপনি লাগা ইটো সাকসেস জার্নি দে আপনি লাগা মেন্টরস কান হবি নাও চুলি আপনি লাগা ক্লোজ ওয়ান্স পেরেন্টস কান কি রোল প্লে কৰিছে ফাৰ্ষ্ট তো মোলা পেৰেণ্টছ সদায় মোক এনকাৰেজ কৰে আৰু প্ৰেয়াৰিং মোক বেছি ছাপোৰ্ট কৰে না মোলা পেৰেণ্টছ কান তো মোলা পেৰেণ্টছ কি বেছি ডাঙৰ থেংক ইউ দিয়া যে মই আৰু মোলা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মোলা সিবলিংছ কান সদায় মোক এনকাৰেজ কৰে মই ষ্টাডি কৰা টাইম দে আহিনা চাহ কান বনাই না দে খাবলৈ আনি দে না আৰু কাম কান বি একো নকৰে মই মোলা ষ্টাডি দি ফ'কাছ কৰে আৰামবা আৰু মোলা মেণ্টৰ্ছ কান মই ইয়াং থাকা টাইম দে তাই খান লগ পাই না টান বা শিকা নাই ইটোতো এনে আছে দে ইটোতো এনে আছে কোনো টান শিকা নাই ক'লে তো মই আজিতো এতিয়া থাকিব থকা নাই স্পেচিয়েলি মই মেনশ্যন কৰোঁ মন যাওঁ ছাৰ পিৰা আৰু ছাৰ ইকপু তাইজো মোক বেছি গাইড কৰিছে মোক না তো মোলা দুটা মেণ্টৰ্ছকে মই বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰা যে আৰু বেছি আজি ছাৰ এণ্ড্ৰু এনে টান থাকিছে আৰু আলাক মই মেনশ্যন কৰিব নাপাৰিলে বি মোলা মন বা মই বেছি গ্ৰেটফুল থাকে টান কিনা আৰু সাথী চাৰ্কল অফ ফ্ৰেণ্ডছ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই এইটো এমফেচাইজ কৰোঁ মন যায় যে মই কেতিয়া আলচি লাগি যায় আপুনি আগেদি সোধা নিচিনা গিভ আপ কৰিলা থট কান বি আহে হ'লে পঢ়ো মন নাথাকালা দিন বি আহি যায় হ'লে বি সাথী ভাল কাণ্ড আহি নাই ইনা নকৰিবি না আপুনি দুখ পাইছে গ'লেতো অলপ ৰেষ্ট কৰি হ'লে বি নপৰি যাব নিদি যাব এইবিলাক কথা নকবি কোনা মোলা সাথী কান মোক বেছি টানিছে আৰু মোলা সাথী মোৰজন এক্সাম দিনা অহা 2019 বা 2026 ৰিচেণ্টলি চেম ডে মোৰজন ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু তাই কৈছে তাইতো দিব মন নাই না হ'লে বি তাই মোক লাষ্টক লৈ যাব মন যায় আছে তো তাই তাইলা জাৰ্ণি তাতে খতম কৰিছে মই ওলাব পাৰলা ইয়াৰতে তো সাথী লা ভেলুটো ইটো আছে কোনো মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কান কিবি এনকাৰেজ কৰে যে কিপ আ গুড সাৰ্কল অফ ফ্ৰেণ্ডছ য'ত থাকিলে বি না বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো তো আগেতে আপনি বা মেনশন করা আছে না আপনি 3 বার ইন্টারভিউ রাউন্ড দিছে ওলি ক্লিয়ার হওয়া নাই কুছ না তো দিস টাইম আপনি ইন্টারভিউ রাউন্ড বি কেনা দেখিছে দিস টাইম লা ইণ্টাৰভিউ তো ইনি ভাল থাকিছে আলাগ ইয়াৰ্ছ নিচিনাই থাকিছে বাট মোলা ভাবনা আই থিংক মোলা মেণ্টেলিটি বেছি ৰোল ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে দিছ টাইম তো মই আলাগ ইয়াৰ্ছটো অলপ বহি খাই থাকিছে না মই ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে না মই কিনা আনচাৰ কৰিব নাপাৰিলে কিনা হ'ব এইটো টেনশ্যন বা বেছি থাকিছে মই হ'লে বি মই দিছোঁ ইমান বি টেনশ্যন থকা নাই একো নাই টান কি সুধিব মই পাৰিলেতো ক'ব মই পৰা নাই ক'লেতো কি না এনেই এপলজাইজ কৰি দিব নাজানে আম চৰি কোনা তো মন আৰাম কৰা মাথা হালকা কৰা যাবা সি অলপ ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে নে কি নাভাবে তো লাষ্টলি লাইক আপনি বি আপকামিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ কান গে থ্ৰু ইয়োৰ সাকসেস ষ্টৰী কি মেছেজ দিবলৈ মন আছে মই ইয়াংগাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি মই সদায় কৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা মই ক্লাছখন লৈ থাকি তাক এনকাৰেজ কৰিলোঁ তাক কৈ ছাৰ মই দিছ ইয়াৰটো ৰেডি নাই না মই ভাল পৰা নাই মই নেক্সট ইয়াৰ দিব হ'লে বি ইটো গাল্টি আছে কৈ মই তানকে মই গ্ৰেজুৱেট হোৱা টাইম দে 3 মহিনা 4 মহিনা পঢ়ি নাই দিছে মই জানি থাকিছে মই ইটো 2019 মই ক্লিয়াৰ নহ'ব কোনা হ'লে বি মই মোলা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিছে তো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই হ'লে বি মাৰ্কছটো বিয়া থকা নাই তাতে বা মোলা কনফিডেঞ্চ এটা আহিছে এইটো কাৰণে চাল নেক্সট ইয়াৰ এনা যায় না পাৰফৰ্মেঞ্চটো বিয়া থকা নাই ডেট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কনফিডেঞ্চটো লাগে আপুনি এইটো কিমান ডিলে কৰিব আপুনি চাল ইমান ডাঙৰ হ'ব আৰু আপুনি সি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লেক অফ কনফিডেঞ্চ পা আৰু ছেকেণ্ড থিং মটিভেশ্যন বেছি কয় না এক্সপিৰিয়েঞ্চ খান ষ্টুডেণ্টছ খান হ'লেও মই তাংগি কয় মটিভেশ্যনটো আজি পাব এতিয়া অলপ জোচ উঠিব কালিতো পাহৰি যাব না হ'লে বি ডিচিপ্লিন লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তাৰ লাইফতে তো বেছি নহ'লে বি এভৰি ডে ডিচিপ্লিন কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিবি কি কৰ লাগে এইটো কৰিবি না মোলা মেছেজটো এইটো আছে আৰু লাষ্টলি মোলা জাৰ্ণিটো বেছি লম্বা থাকিছে হাৰ্ড থাকিছে কোনোবাটো জল্দি ক্লিয়াৰ হৈ যায় কোনোবাটো টাইম লয় হ'লে বি কোনোবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়া মোলা চিটুৱেশ্যন থাকিলে বি মই তাকে এনকাৰেজ কৰোঁ ইফ ইউ ট্ৰুলি বিলিভ আপুনি এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কিনা গিভ আপ নকৰিবি আৰু ইয়াংগাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰাখানকে বি ৰেডি ফৰ এভৰিথিং না পাছ বি হ'ব ফেইল বি হ'ব খুচি বি পাব হ'লে বি মন ডাঙৰ থাকি না চব কাৰণে ৰেডি থাকিবি এইটো কওঁ